Untuk mempercepat pembangunan Afrika, Konferensi Internasional tingkat ke-9 digelar di kota Yokohama, Jepang. Konferensi ini menghadirkan negara-negara Afrika, Asia, mitra internasional serta organisasi dunia. Tokyo International Conference of African Development atau tingkat ke-9 digelar di Yokohama, Jepang. Untuk keempat kalinya, kali ini kota Yokohama menjadi tuan rumahnya. Acara ini dihadiri negara-negara Afrika, Jepang, negara Asia, mitra internasional, serta organisasi dunia. Melalui tiket, African Clean Cities Platform dibentuk oleh 47 negara dan 200 kota anggota. Afrikaのきれいな街と健康な暮らしの実現に向けて様々な取り組みに力を尽くしております。本市の経験、そして日本の経験、アフリカの皆様の経験、そういったことをお互いに共有し、マッチングし、議論しようではありませんか。Wali Kota Yokohama, Takeharu Yamanaka menegaskan, kontribusi kota terhadap kegiatan kota bersih Afrika berdasarkan pengalaman panjang Yokohama. Dalam konferensi bisnis, perusahaan Jepang dan negara-negara Afrika menunjukkan teknologi dan produk unggulan masing-masing. これまでの TICAD でも脈々と取り組んできたことの一つとして国際協力を進めてきました。例えば資源の廃棄物管理だったりとか水道だったりとか港湾っていったことをやっています。同じく続けてきたことの一つに次世代育成があります。高校生ですとリアルにお互いの国を行き来しながらの交流をしたりとか、中学校小学校では給食を通してアフリカのことを知るっていうことをやってます。1年前に大学を休学してアフリカへ渡航しました。東アフリカを中心とする国で難民支援やアパレルでの企業でのインターンシップ、ボランティア経験などをさせていただきました。This conference is about going into Africa. So how do they want to connect to Africa? So I'm still trying to figure out like what's the direct contact between the Japanese companies and the Africa. But the system is very nice. 2年後にはグリーンエキスポがありますし、新しいグリーン社会に向けた取り組みをこの TICAD を通しても世界に向けて発信していきたい。 Program pendidikan generasi muda menjadi fokus Yokohama, diantaranya kunjungan pelajar antar negara dan pembelajaran tentang Afrika di sekolah. 2 tahun lagi, Yokohama akan menggelar Green Expo untuk mengirim pesan tentang masyarakat hijau ke seluruh dunia. Pengalaman Yokohama membangun kota bersih menjadi model bagi masa depan kota-kota di Afrika.